अस्सलामु अलैकुम अल्हम्दुलिल्लाह। यूके डोनर्स मिलके मदरसा स्टूडेंट के लिए बुक, पेंसिल, पेन, नोटबुक, पेन बॉक्स गिफ्ट किया। अल्लाह आपके दरबार में कबूल फरमाए, जाज़ाए खैर दान करिए और ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करने में, मदद करने में तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। इल्मे दीन हासिल करार जन्नो तौफीक दान करुन, बोलेन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशद्दुल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्क'an सुजदन वतवस्सलन इलल्लाहि वरिضवाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, আল নাসিহা সার্ভিসেস এর মাধ্যমে বাংলাদেশে আমাদের গ্রামে যে মাদ্রাসা শুরু করেছি, মাদ্রাসার ছাত্রদের জন্য কায়দা, বই, খাতা, কলম, কলম এবং পেন্সিলের বক্স উপহার দিয়ে হুদা ফ্যামিলি, আল্লাহ তাদের দানকে কবুল করুন। লুৎফুন হুদা, হামজা, সাবিনা হুদা, লিটু হুদা, আল্লাহ তাদেরকে আপনি কবুল আর মঞ্জুর করুন। মাদ্রাসার বাচ্চারা অনেক খুশি, আল্লাহ আপনিও খুশি হয়ে যান। তাদের উপর খাস রহমত নাজিল করুন, তাদের উপর খাস বরকত নাজিল করুন। আমিন আমিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा गांव में जो मदरसा स्टार्ट किया, बांग्लादेश में जो मदरसा स्टार्ट किया, अल नसीहा सर्विसेज का जरिया, अल्लाह मदरसा को कबूल फरमाए। अल नसीहा सर्विसेज का जरिया बच्चा लोग को गिफ्ट भेजा, बच्चा लोग पढ़ने के लिए, अल्लाह आपको दरबार में गिफ्ट को कबूल फरमाए, जज़ाए खैर दान करिए। खास करके डॉक्टर सलाउद्दीन साहेब, डॉक्टर आलिया साहिबा को कबूल फरमाए, जज़ाए खैर दान करिए। अल नसीहा सर्विसेज का कुल मेंबर्स को कबूल फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करने में, मदद करने में तौफीक अता फरमाए। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ, আজকে আমরা মাদ্রাসার ছাত্রদের জন্য গিফটের আয়োজন করেছি। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ ছাত্রদেরকে মাদ্রাসার মধ্যে ইলমে দ্বীন হাসিল করার জন্য তৌফিক দান করুন, বলেন আমিন। হ্যাঁ, সবাই বলো মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, জাযাকাল্লাহ।